Okay, what's up mga idol, natay yatag karon nga VIP combination para na pud ni sa November 19 okay, 2024 no. Okay, congratulations dahil gapon no sa 052 pati ang 896 mga idol no, 2 PM ug 5 PM. Okay, on the spot ato nga VIP gapon mga idol. Okay, karong adlaw mga idol no, November 19, pud tayo VIP combination para ni sa 2 PM no, siguro lang yun yung nagtaya. Okay, take note mga idol, pwede nyo nitayan sa STL no, STL local. Okay, siguro lang yun yun no, sa national 2 PM. Okay, atong unang VIP mga idol, VIP combination no, para sa alas 2 to alas 5. Okay, alam mo kalimot no, pag rumble, target rumble mga idol. Okay, basin mo the spot na po ni karon sa alas 2. Okay, VIP combination, first VIP combination mga idol. Okay, 358. Okay, 358. 583. Okay, 358, 353, 583 mga idol. Okay, muna yung target na mga idol, 358, 583. 358 o 583. Okay. Basin mo on the spot na po na karon no, sa alas 2 to alas 5. Okay, ang atong ikaduha mga idol, mga VIP. The second VIP combination, 2 PM to 5 PM. Second VIP combination mga idol, 485. 854. Okay, 485 og 854 mga idol. Okay, target rumble mga idol no, 485, 854. Okay, last mga idol, last VIP combination. Okay, atong last VIP combination mga idol is 653. 653, 536. Okay, target rumble mga idol no. Okay, good luck o sana madaog na pod.